your town? Halo? Kayaknya sinyal tidak bersahabat kayaknya ini. Iya sedikit, Mam. Hujan, Mam. Ya hujan sama angin kencang dan petir sekali-sekali. Baik, ya, karena susah nyari ganti ya, walaupun sinyal sepertinya tidak bersahabat ya Bapak Ibu, kita tetap lanjut. Mungkin ada di rumahnya yang mati lampu, oke lah, nggak apa-apa ya. Ya, Bu Dian, saya sapa dulu ini. Bu Dian, Pak Vero, Pak Muhammad Fadli, Pak Afrul, Pak Alimu Toha, Bu Reska, Pak Harmain Kiling, Pak PT Teknik Eksakta, nggak ada namanya PT Teknik ya, Pak Bu Ramadhani ya, Pak Erik, Pak Suhendri. Oke, baru 11 orang. Pak PT Teknik, apa kabar? Masih di kantor, Pak? Halo. Iya, Pak Reza sudah masuk semua. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Okay, good to see you this evening, even though there is raining hard. So we keep our spirit ya to study. Pak John mana Pak John? Katanya let's have time to talk each other in English. Okay, I give you time. Yeah, perhaps to discuss something or activities that already you face since the morning. Ya, silahkan Bapak Ibu semua saling sapa dulu karena kita berjauhan ya. Yang di Padang mungkin Ibu Dian betah sekali duduk di depan perpustakaan. Nggak capek-capek ya, Bu Reska juga nih. Iya, baiklah. Kita Bapak Ibu semua, while waiting for others, according to our syllabus, ya, we move to reading section, not structure section. But I'm asking you, which one you prefer? Whether we go on for the section 2, structure and written expression, or we discuss section 3, reading section. Yang mana Bapak Ibu? Kalau menurut silabus, karena ya tergantung selera juga ya. Kalau dulu-dulu biasanya saya dari listening, lanjut ke reading karena agak mirip-mirip dikit. Kemudian waktu itu mungkin ya merasakan reading, ada yang reading lebih susah. Tapi ada yang minta maunya structure. So, it's up to you which section you prefer to discuss in this evening. Whether we come to the section 2, yeah, structure and written expression. Because we have discussed some audios or tracks on the section 1, listening ya, section. Kita sudah diskusikan, sudah menjawab beberapa pertanyaan, juga sudah membahas beberapa teknik. Kita stop dulu ya, supaya nanti di mid semester kita bisa ujiannya sedikit listening, sedikit structure, sedikit reading. Ya, nanti baru UAS, masih lama, itu baru kita cobakan untuk ujian TOEFL yang sesungguhnya. Nanti sehingga kita bisa mendapatkan score prediction before you take the real exam to get the certificate that you can use for the proposal or seminar proposal or for thesis exam. Ya, Bapak Ibu, can you hear my voice in there? Just tell me if it is difficult for you to listen my voice, ya. Karena
Iya, karena cuaca dan sinyal kurang bersahabat, mungkin suara saya slow motion, gitu ya. Jelas Mam sebenarnya. Jelas, oke. Ya. Ya, thank you Pak Vero. I can hear you clearly, man. Okay, Pak Fadli. Yeah, thank you so much. If you can listen my voice clearly. What about you are planning? Yeah. Did you do the task? CBT PPBA online? Not yet. Not Not yet. yet, Mom. Have you taken? Still Not yet. send many words. Yeah. So you are so busy, yeah. So you don't have time to take the test because it takes 2 hours, more than 2 hours, I think. You need to refresh, and then you can take the exam. Okay, it doesn't matter as long as that you can. Sorry. I really hope sometime please find the time so you can you know the TOEFL score prediction. I don't make the schedule for the Masgister program for having the test. It is obligation for the new student to take the TOEFL prediction sebelum untuk tes sesungguhnya the real testnya. Jadi itu biasanya mahasiswa baru. Kalau Bapak Ibu semua semester 1 ini kan? Oh iya, ya. Kalau yang baru itu biasanya otomatis dari universitas langsung meminta untuk tes TOEFL dulu sebagai TOEFL score saja yang prediction. Maksudnya prediksi skornya berapa. Kenapa? Karena kita nanti lihat Bapak Ibu yang masih jauh kita tahu ngejarnya di mana gitu. Itu harapannya sehingga pencapaian untuk yang kelas persiapan ujian TOEFL ini bisa maksimal. Sebenarnya itu Bapak Ibu Jadi Bung Hatta itu memberikan fasilitas buat mahasiswanya untuk di-refresh all of your knowledge after you studied English since junior high school. We refresh your knowledge before you take the TOEFL exam. Okay, it's already 15 students. Nah, shall we start now? We start structure Mau structure atau reading Bapak Ibu? Mana yang kira-kira mau? Saya karena ada yang kemarin structure ya. Structure maybe, ma'am. Structure aja. Karena biasanya beberapa waktu itu banyak yang minta structure karena memang structure ini banyak sekali 100 more than 100 patterns that we have to review. Oh, Bapak PT Teknik, I forgot your name, Pak. Bapak siapa ya, Pak? Maaf, Pak, namanya Pak lupa. Good evening, Pak. Pak Gun. Pak Gun Pak Gun. Pak Gun, how are you this evening, Pak Gun? Masih belum siap Mungkin masih mencari-cari. I don't know what to find. Perhaps Halo Pak Agus. Good evening, Pak. Okay, well, ladies and gentlemen, there are 14 students already joined in this Zoom meeting room. So this is our next session, our class. Now, we will study the strategy or the technique and review the pattern of English grammar, standard English grammar to be tested in the TOEFL, Bapak Ibu Okay, are you ready to have Bu Reska masih ketawa. Bu Reska, are you ready? Ready, ma'am. Iya, oke Semua ready Pak Nuh, Muhammad Nuh Pulungan. Pak Gun, something wrong with your laptop? Why you are freezing? I think you are freezing now.
Kayaknya sinyal deh. Freezing ya kayaknya, nggak Ya, bergerak freezing itu. tuh, Ma'am. Iya, jadi ya. Oke, Pak Vero, Pak Fadli juga sampai suaranya. Tapi syukur suara saya jelas ya, Pak. Yes, Ma'am. Secara Jelas, ma'am. ya, press screen. Ya, ini udah 15, Pak Venel udah masuk, Pak Nuh juga udah. Semua udah ya. Udah 15 orang. Cuma Pak Gun yang masih freezing kayaknya nih beliau. Ya, nggak apa-apa. Recording in progress. Ini saya izin record karena dosen perlu dokumentasi untuk laporan LKD BKD. Biasalah. Semuanya harus ada laporannya Bapak Ibu. Apapun harus ada dokumentasi. Baik. Aduh, kok saya sepertinya ini kering tenggorokan dari pagi ngajar. Oke, saya share dulu. Kita ambil materi ya untuk structure. Baik. Ya ini. Okay, everyone, we come to the section 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I repeat again ya to greet you, all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, some of you already joined ya just now, so I repeat again ya to greet you. Okay, now let's come to the next section, structure and written expression. In the structure, we have to know the type of question first. There are two parts you will face ya in the section 2. Jadi ada dua bagian yang Bapak Ibu temukan nanti ya. Bagian A-nya adalah practice set 1 itu structure. Ini kita kenal dulu jenis soalnya. Ya, this section is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for standard written English. Jadi yang ditanyakan itu adalah standar bahasa Inggris standar ya, sama dengan kita ikut ujian kemampuan bahasa Indonesia UKBI, itu yang ditanyakan juga bahasa Indonesia yang baku. Nah, udah ada itu ya Bapak Ibu ya, UKBI, jadi ada sertifikat juga seperti TOEFL ya. Nah, ini juga yang mau ditanyakan in the section 2. Nah, you have to be able to recognize language that is appropriate for standard written English. Nah, in this section, as I said just now, there are two types of question with a special direction for each type. Jadi ada dua jenis bentuk pertanyaannya ya. Nah, yang pertama biasanya itu ada 10 soal dulu. Nah, you will find the incomplete sentences. Jadi ada kalimat yang tidak lengkap Bapak Ibu. Ya, beneath each sentence you will see 4 words or phrases. Jadi di dalam jenis yang pertama itu ada kalimat yang tidak lengkap. Nanti ada kata-kata, kemudian frasa yang ditandai ya. Kita harus pilih apakah yang benar untuk melengkapi. Nah, ini ya seperti ini ya. Jaser have often been compared to vocalize. Lalu ada blanknya di sini. Kita harus apa sih isiannya di sini? Ya, apa isiannya di sini? Kita harus lengkapi. Itu jenis pertanyaan yang pertama ya. Oke, nah di sini kita pilih. Nah, itu katanya choose the one word or phrase that best completes the sentence. Jadi kita harus memilih salah satu jawaban untuk melengkapi kalimat yang kosong tadi ya, masih ada terputus. Itu jenisnya. Then on your answer sheet, nah kita nggak answer sheet ya, karena nggak paper based.
Dia modelnya paper based, tapi itu sudah masuk ke sistem online digital ya, itu sudah ada sistem secara online ya, ada IT-nya, kita menggunakan digital ya. Nah, jadi kita pilih saja, nanti otomatis sudah langsung tersistem jawabannya betul apa salah. Jadi Bapak Ibu habis ujian nanti bisa langsung mendapatkan skornya, lalu langsung bisa mengambil sertifikatnya ya kalau online itu. Nah ini jadi ini yang pertama ya. Malam Pak Dorman baru masuk. Malam Mentawai, sudah hujan Mentawai Pak? Iya. Oke, mungkin nggak dengar suara saya. Ya, so this is the first type. You have to fill the blank. Nah ini misalnya ada contoh soal. Geysers have often been compared to volcanoes. Titik-titik ya, bla 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 bla. Both emit hot liquids from below Earth's surface. Nah, ada isinya di sini despite, because, in regard to, as a result of. Nah, ini yang mana? Ya, di sini sudah ditunjukkan ya. The sentence should read, geysers have often been compared to volcanoes karena. Nah, mana artinya yang karena di sini? Ya, tentu because. Ya, karena despite itu even though, walaupun, in regard to, sehubungan, as a result, sebagai hasil, nggak mungkin. Ya, kita udah tahu ini artinya pastilah pilihannya B. Ya, jadi we have to choose B. So the complete we have to complete this sentence. We put because both emit hot liquids. So the best answer is B. Nah ini adalah jenis pertanyaan yang pertama di dalam seksi 2 itu, section bagian apa namanya ya, di section 2 yang bagian struktur, karena di dalam TOEFL ITP yang paper based test itu ada 3. Kita hanya baru listening, structure, kemudian reading, tidak ada writing or speakingnya ya Bapak Ibu. Oke, nah kemudian jenis lainnya apa? Nah ini dia. Jadi kita kenali dulu ya. If you already know the model test or the question written in the section 2, so it is easier for you to study the rules of English grammar. Just a review. A lot of rules, a lot of English grammar that we review according to the model test of TOEFL. Jadi sifatnya kita mereview semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini yang untuk keduanya adalah ya itu tadi kita fill the blank. Nah ini ada contoh kedua lagi, fill in the blank juga. Nah ini ada during the early period of ocean navigation. Titik-titik any need. Harus apa? Ya, kita milihnya di sini jawabannya D. Kenapa? Karena syarat kalimat harus ada subject and verb. Jadi ini any need ya. Tapi apa? Jadi harus ada subject. There was hardly any need. Nah, during ini adalah adverb of time ya. Ini adalah keterangan saja. Nah, nanti kita belajar rulesnya, kenapa ini salah, kenapa itu betul. Sekarang kita kenali dulu model tesnya dulu ya, model pertanyaannya dulu. Oke, next ini bagian kedua di dalam section 2 itu. Jadi tadi adalah fill in the blank, you have to complete the sentence ya, to be complete, and then the written expression. Nah ini bagaimana pula bentuknya? Jadi ada nanti beberapa soal biasanya 6-10 ya. Itu ada yang tadi 1-10 fill in the blank, kemudian ada 6-10 yang memilih. Nah, di sini Bapak Ibu ya, each sentence has 4 underlined word or phrases. Jadi ada yang di garis bawahi nih seperti ini. Tapi di nomori A, B, diberi dinamai dengan A ya, A, B, C, or D. So, the 4 underlined part of the sentence are marked, ditandai dengan A, B, C, D, A, B, C, D.
Nah, what is your job? Ya, your job is to find which one of in the underlined word or phrase that must be changed for the sentence to be correct. Jadi kita menemukan yang salah. Nah, ini bedanya ya. So, in the underlined word, you have to find which one is incorrect and should be correct. Nah, ya, jadi harus kita betulin bahasa Indonesia. Kita harus betulkan ya. Nah, kemudian if after you know that it is incorrect, so just choose whether A or B, C, and D. Ya, pilih aja A, B, C, D. Tapi tugasnya adalah menemukan, oh ini menurut standar bahasa Inggris, ini salah. Ya, oke. Nah, kemudian pilihlah itu ya, you have to choose A, B, C, or D. Nah, ini ada contoh. Ya, guppies are sometimes called a rainbow fish due to the bright colors of the males. Oke, Bapak Ibu semua, the sentence should read. Ini sudah ada jawabannya E. How do you know? Ya, how can explain why we choose A? Why it is incorrect? Pak Fadli first. Kalau menurut buku ini katanya yang salah tuh A, jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah sekarang kenapa salah dan kita harus memperbaiki yang benar jadinya apa gitu. Tell me, Bapak Ibu, Pak Fadli dulu deh, saya udah bilang tadi Pak Fadli. Oke, Pak Fadli, you know why the author of the book say that this is A should be correct and why? Hanya sih salah itu. Nah, sekarang kenapa salah? Nah, ini yang harus kita jawab. Coba. Ada coba aja nggak apa-apa dulu. Ada yang tahu? Anybody? Can you listen my voice, ladies and gentlemen? Yes, ma'am. Yeah, okay. Somebody would like to answer? It doesn't matter whether your answer is incorrect. Is okay for me. The tenses is not the past tense. Past tense? It's not past tense, but the present tense. Present tense. So the form is not the second form. Now, so what it should be? Apa jadinya, Pak? Kan katanya A itu salah, nggak sesuai dengan bahasa Inggris, struktur bahasa Inggris. Nah sekarang tadi tidak sesuai tensesnya ya, apa tadi? ID-nya gitu ya, ya kata Pak Fadli. Nah, kenapa? Ya, oke Pak Vero, oke. Setuju dengan Pak Fadli or any other opinions? Please tell me. Why? Ya, kenapa? Harusnya gimana harusnya? Sama AD. Ya, jadi guppies are sometimes child rainbow fish due to the bring color of the males. Like, jadinya bentuk kedua. A itu jadi apa? A jadi apa tadi jadinya? Call itu menjadi apa? Cold. Ya, cold ya tulisannya cold. Nah, kenapa cold? Dari mana kita tahu kalau itu cold? Nah, ingat di dalam bahasa Inggris ada di situ are, to be. Kemudian ada bentuk past participle. Syaratnya apa? Itu berarti kalimat kalau disebut harus kalimat aktif menjadi pasif. Iya, oke. Nah, karena ada iya, jadi karena ada to be di sini, nggak mungkin are itu call-nya menyebut ya, tapi call. Yes. Nah, jadi ini kalimatnya harus kalau seperti ini tidak bisa dia call, harus. Kenapa? Karena ada to be. Karena kalimat pasif syaratnya adalah to be ada bentuk ketiganya gitu
ya. Nah, jadi gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, itu contoh yang pertama. Kita tahu kalau ini kan kalimat pasif. Nggak bisa, harus called ini. Ya, saya called ya. Ya, oke gitu ya. Nah, nanti syaratnya gimana? Ya, kita pelajari. Ini baru contoh. Oke, next number, example 2. Siapa yang mau baca? Ibu Dian. Oke, Ibu Dian. Serving. Serving separate United States Congress. Chris Holmes become a respected United States politician. Ya. Nah, kata si author-nya gini. The sentence should yang mana? Jawabannya mana yang salah? Please find the incorrect one. Kata si author. Yes, B. Nah, pertanyaannya sekarang, why it is incorrect? Kenapa itu nggak benar? Harusnya? Ayo, nggak dengar saya. Putus. Jamak. Ya, jadi harusnya? Karena dia plural, Miss. Yeah, how do you know? Dari What is the marker? Several. Yes, that's it. Okay, very good. Because this is the marker ya, several. Kalau several book salah ya, harusnya several books. Jadi di sini several term. Ya, jadi kita langsung tersandung. Kalau kita paham, if you your English grammar, you know ya the English grammar, so we know that this is incorrect. Serving several terms pakai S, kesandung kita, ini nggak sesuai dengan English grammarnya gitu. Jadi ini langsung kita pilih nanti lihat jawabannya B. Gitu ya Bapak Ibu. Inilah contoh untuk bentuk pertanyaan yang kedua, yang written expression itu ada underline, and then you find the incorrect ones. Nah, itu. Lalu, untuk belajar, kita harus tahu, kenapa ini salah? Ya, karena harusnya begini. Nah, gitu ya. Nah, oke. Itu contoh untuk written expression, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini baru contoh. Nah, ini ada, ini kok ada kuis. Ini ada kuis ya ini waktu itu. Oke, sekarang coba kita praktekkan. Ada contoh. One knows America. Siapa yang mau jawab ini? Ayo, Pak Nuh, Pak Fadli atau saya kalau screen sharing tuh nggak bisa lihat semua. Tunggu dulu saya geser. Pak Gun sudah kembali. Tadi freezing Pak. Iya Bu. Iya. Kendala ada permasalahan. Iya. Hari hujan Pak. Iya. Okay, let's answer these examples. Another example. Now here you try to practice your knowledge, especially English grammar. Yeah. You have to choose. Yeah. In this section, you have to choose the incorrect one, and Maybe then why it is incorrect. C, Miss. Yeah. Okay. What about the others? Do you agree with Pak Fadli's opinion or Pak Fadli's answer? C. Katanya yang salah tuh C. Pak Gun gimana? Setuju Pak? Pak John, Bu Dian, Bu Reska? Iya, kenapa? Why? Aduh, nggak dengar saya suara Ibu Dian. The answer should she began to pencil. Yeah, yes, you are right. Ya, kenapa? Syarat kalimat dalam bahasa Inggris ada subject and verb. Nah, subject itu bisa berbentuk pronoun atau noun phrase, ya. Pronoun sebagai subjek. Kalau ini pronoun sebagai objek. Jadi kalau ini kalau began berarti hari ini menjadi apa Pak Fadli? Karena ini verb. Iya, she began. Kalau her di sini depannya apa harusnya? Kalau posesif, her, misalnya contohnya apa? Harus apa di depannya? Bukan verb kan? Tapi noun. Ya, noun. Her book, her pencil. Ya, apalagi her cars.
Apalagi bisa juga kalau untuk laki-laki ya, his book, apalagi his handphone, his car, his bicycle. Nah, itu noun ya, kepemilikan posesif ya. Nah, jadi di sini tidak bisa dia berdampingan di depannya itu verb. Iya, jadi di sini harusnya subjek. She began, apalagi he began, I began, you began. Nah, di sini past tense ya. Kenapa? Di sini bentuknya bukan begin ya. Begin itu bukan past tense ya, present. Nah, tapi di sini dia karena sudah terjadi ya, grandma was di sini in her 70s, pada usianya 70 ya, when she began, ketika dia mulai untuk mencat ya, mencat lagi, melukis dengan sungguh-sungguh ya. Jadi itu she began. Kok her sih? Nah, kita langsung tersandung Bapak Ibu. Jadi ini adalah ungrammatical sentence because before verb ya, it should ya, she, subjek. Kita harus mengisinya dengan subjek. Gitu ya, nomor 1 ya. Oke, next number. Saya loncat ini karena kemarin itu contoh ya, kuis-kuisan ini. Nomor 3. Because, coba siapa yang mau jawab? Pak John. Oke, Pak John, it is your turn now. Is it okay in your hometown, Pak? Pekanbaru? Is it still raining? Stop. Nah, it already stop now. Okay, it's okay, Pak. Can you answer number 3? This is the second types of question in the section structure. Ini bagian keduanya. Kita harus memilih. We have to choose the incorrect one. Kita harus memilih bentuk yang salah, tapi kita harus tahu kenapa itu salah. Ya, apa Pak? C? C, Charlie. Charlie. Oke, ya. Ada yang lain? Kita tampung dulu. D. Ada Charlie, ada Delta. D. B. Ada Bravo. Ada Charlie, ada Bravo. Nggak boleh S. Ya, coba jawabannya pakai ini aja, nggak dengar saya. Ya. Yang pertama tadi Pak John C ya, Charlie. Lalu ada Bravo. Lalu ada apa lagi? Delta, Miss. Delta. Ada Delta. Oke. Nah. Pak Good, you have another opinion? B, Bu. B. Ya, Yes. ada 2 B. Ibu Dian, Bu Reska? Mana suara ibu-ibu ini? Where is mother sons? Nah, kita kenal dulu ya. Itu kita kenal dulu bentuk kalimatnya. Because incomplete records ya, the number of enlistment in the Confederate Army has long been in dispute. Nah, I think you know the 2 type of because. The first one is because. The second type is because of. Kalau di sini because-nya lebih tepat yang mana? Because atau because of? What is the difference between? Maybe A, man. Iya, not maybe. Ya, yang salah itu adalah because. Kalau kita sering I climb the mountain because of you. Apa tuh? Berarti because of you harus, kalau pakai because of, di depannya harus because of you, because of kalau di situ because of incomplete records. Syaratnya adalah nanti kita pelajari. Saya berikan rumus. Tapi ini adalah ada perbedaannya Bapak Ibu ya, because and because of. Because of itu kalau kita bilang because you boleh nggak? Because you Nggak boleh. Ya. I came to your house because apa? I miss you. Misalnya seperti itu.
Kemudian apa lagi? I climb the mountain because of you. Saya itu mendaki gunung tuh karena kamu. Coba apa bedanya? Kalau because of itu harus di depannya noun. Ya. Pronoun. Noun ya. Noun, ya. Kalau because itu harus subject and verb, harus kalimat. Misalnya, she was absent this morning. Dia nggak hadir tadi pagi di kelas. Because she is sick. Atau because she feels unwell. Ada she, subject and verb. Nanti saya berikan contoh. Ya, jadi gitu perbedaannya Bapak Ibu ya. Nanti kita kan di dalam ujian TOEFL itu kapan ya kita gunakan during kapan kita gunakan since, kapan kita gunakan for ya, kapan kita gunakan because, kapan kita gunakan because of. Nah, itu yang akan kita review. Ya, itu sering ditanyakan di dalam soal-soal structure. Nah, okay, that's some example that you have to know. Kita reading postpone dulu. Nah, now let's come to the rules. Ya, let's start with the different of using when we use because and then when we use because of. Nah, saya kirim bahannya ke WA ya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa merasakan nanti, oh ini toh. Kalau tadi kan baru satu contoh ya. Baru satu contoh, kita belum bisa untuk merasakan, oh ini perbedaannya. Oke. Saya kirim ke WA ya. Sudah sampai? Belum, Bu. Ya. Oke. Nah, baru. Oke. Biasa, Pak. Terapung-apung dulu dia. Ya. Oke. Nah, itu biar bisa kita lebih paham ya, Bapak Ibu semua. I have done when we use because and when we use because of. Ya, itu ada rumusnya di sana. Coba ya, sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Oke. Ya. Baik, kita coba tayangkan ya biar bisa lebih paham. Nanti tutup mata aja kalau ada soal model cek gitu ya. Jadi gampang, skor TOEFL-nya langsung tinggi. Ya, oke. Now mana dia nih? Berarti saya ambil dari WhatsApp aja ya. Nah, ini perbedaan yang soal tadi yang ditanyakan. Agak melo dia. Apalah. Oke, ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua. Ini adalah persoalan yang termasuk sering ditanyakan juga di waktu ujian TOEFL ya. So, this case ya, problem cause, yaitu penyebab ya, sebab. Ada yang bentuknya because of, ada bentuknya because. Tapi kapan ya kita pakai? Itu tadi pertanyaannya kan udah ada di soal. Ini dia ya Bapak Ibu. Ada keterangannya di sana. Remember that because of is a prepositional phrase. Itu adalah frasa prepositional ya. It introduces a noun or a noun phrase. Ya, because is a conjunction. Nah, beda ya. Kalau because itu adalah bentuknya konjungsi. Ya, tapi kalau because of itu adalah prepositional phrase. Nah, jadi ada bentuknya
itu memperkenalkan apa? Mengenalkan noun atau noun phrase itu kita pakai because of. Tapi kalau because karena dia conjunction, kita pakai di dalam kalimat atau clause. Syarat kalimat, Bapak Ibu harus ingat lagi ya, I remind you, syarat kalimat itu adalah atau syarat klausa adalah wajib punya subject and verb. Kalau gitu, ya jadi clause itu karena dia konjungsi, wajib dia berdampingan dengan kalimat atau klausa. Ya, nah itu dia. Ini contohnya, they decided to stay at home. Coba Bapak John, can you read the example, Pak? Okay. Yeah, They okay. decided to stay at home because the weather was bad. Okay. Now, please compare with the next sentence. Di berikutnya, Pak. They decided to stay at home because of the weather. Ya, oke. Jelas ya? Ini they decided to stay home because the weather was bad. Ada the weather itu subjek ini sih noun phrase. Kenapa? Karena ada the, ya, artinya ada frasa, ada group of word yang induknya adalah cuaca, noun. Jadi the weather was bad. Nah, subjek. Verb itu pasti dia konjungsi because, ya. Atau kalau mau menggunakan because of dikarenakan cuaca jelek, bagaimana bentuknya? They decided to stay at home, sama loh. Ya, because of the weather. Udah. Because of the weather. Karena cuaca. Iya. Sorry, madam. Iya, Pak. I call you mother. Sorry. Madam boleh, ibu boleh, mam yeye boleh, atau yeye saja boleh. It's okay for me. Yeah. Maybe we can different about the verb and the noun, madam. Oh ya, oke. Kini kita sekarang dulu, kita belajar dulu penempatan because of and because, Pak. And then after that, I will give you some example which one is the verb, main verb, infinitive, dan yang lainnya. Nah, kita mulai yang gampang dulu, Pak. Karena verb itu macam-macam, ya. Kita harus hafal ini, ada yang irregular verb, ada yang regular verb. Nah, banyak, Pak. Lalu berubah dia pakai tenses. Nah, jadi kita bertahap dulu. Madam, I see that about the verb must use be to be, ya. Oh, kenapa? Kenapa di sini bad itu adalah adjektif. Jadi tentu perlu auxiliary, kata bantu, ya. Jadi verb itu bisa terdiri kalau dia bentuknya adjektif, dia need auxiliary, ini kita katakan dia adalah verb. Kecuali dia main verb. Ya, kalau main verb seperti tadi apa bentuk kata kerja, misalnya the weather, bukan the weather ya, because she is sick, juga itu juga subject and verb. Because I hate you bisa juga. Because I love you, kemudian love, I like you bisa ya, I like you, I subject, like itu verb. Nah, itu langsung. Ya, karena langsung main verbnya, verba utama. Ada like atau because I want you. Nah, because I need the book. Because apa lagi ya? Kalau dia hungry, lapar, dia adjektif because I am hungry. Beda. Karena dia adjektif perlu dia auxiliary. I am hungry. Oke, nah ya. They decided to go to the restaurant because they are hungry. Nah, boleh seperti itu karena hungry itu lapar. Ya, nah jadi kalau dia bergantung bentuk verbnya, apakah itu ini adalah bentuk yang terdiri dari adjektif, kita bantu dengan auxiliary verb. Kata bantunya itu bisa auxiliary verb seperti to be itu ya. Bisa is, was, were ya, kemudian am dan yang lainnya. Tergantung nanti ya. Nanti sambil jalan kita pahami ya, Pak.
Oke, nah sekarang yang penting Bapak fokus dulu. Because of and because, ya. They decided stay home. Nah, kita karena cuaca. Karena cuaca itu udah noun, ya udah, kita nggak bisa pakai because. Because of, dikarenakan cuaca. Because of the weather. Tuh dia. Jadi Bapak Ibu semua, kalau konjungsinya because, karena pasti itu harus ada kalimat atau klausa di belakang. Tapi kalau bentuknya prepositional phrase atau prasa preposisi, ya itu pasti dia di belakangnya noun. Nah, oke, supaya lebih enak kita lihat contoh-contohnya biar terasa. Oke, I need Pak Gun deh. Ya, sorry, ada notes-nya di bawah. Avoid using because of before a subject and verb. Ya, tadi udah saya terangkan. Hindarilah penggunaan because of sebelum kalimat. Artinya kalimat itu terdiri dari subject and verb, ya. Atau hindarilah menggunakan because before a noun. Jadi kalau ada noun di depannya, kita nggak boleh menggunakan because. Karena because itu adalah konjungsi. Kalau kita pakai conjunction, itu pasti kalimat di depannya. Nah, ini contohnya. Oke. Pak Gun, you want to read this example, so it will easier for us, ya, or for you by yourself, ya, so you can understand more. This is correct or this is incorrect. Pak Gun, can you hear my voice, Pak? Yes. Does signal work well? Yes. Okay. Yes, good. Ya, coba Pak. Classes. Come on, Mr. Gun. Tunggu sebentar. Grogi. Grogi. Ya, just feel relax, ya. Santai aja, Pak. Ya. Kata Pak John tuh harus santai, kita harus ngomong-ngomong gitu ya, Pak. Nah, tadi udah ditunggu-tunggu Pak John. Kita ada 15 menit tadi ngomong-ngomong dulu. Iya, susah masuk, Bu. Iya, saya bilang, waduh, mana Pak John nih? Kita mau bincang-bincang dulu sebelum kelas. Ya, Tapi saya bilang hari hujan deras pasti susah masuk. Ya, oke, Pak, enggak apa-apa. Sekarang aja kita santai-santai ya, biar semangat, berebut aja jawabnya. Oke. Pak Gun? Ya, coba Pak Gun. Oke, Pak Gun. Ya. Nampak Pak? Classes will be Mr. Gun grogi nih. ini yang di bawah Pak, yang Ya, ini ya, Bu. example. Ya, oke, Ya. coba dulu baca Pak. Ya. Because it complete record the number of enlistment in the complaint. Mana Pak? Ya. Yang mana tuh? For example itu. For Example ini Pak. Ini yang di bawah. Example. Oh iya, because Classes will be cancelled tomorrow. Ma'am, the screen sharing you share to us now is Yang mana? About what sharing? the screen sharing you share now still the previous. Is it? Still the Yes, quiz. Oh ya, oh sorry. Still quiz. Oh, still. Oh, kok bisa sih? Classes will be cancelled tomorrow because the national holiday. Yang itu. Oh, nah, oke, ini ya. Oh, berarti tadi masih yang the previous one. Oke. Oke. Ya, thank you to remind me. Ini dia. Still, ma'am. Still the same, ma'am. Oh, kok bisa? Still the same. Still the same. Kita lihat yang di WA aja deh. Kayaknya freezing kali ya. Kok bisa sih? Ini jelas. Iya. Classes will be cancelled. Pak Fadli kali yang itu. Yang lain bagaimana? Sama, ma'am. Still semuanya same. ya. Coba ya. Ini bagaimana? She was Not yet. because. Masih. Ada example di bawahnya incorrect and correct. Iya, No. jelas. No, ma'am. Jelas ini. Apa yang di atasnya, Pak? One of Incorrect. the North Americas must renounce One of painters. non-American, ya. Amerika. The previous, the quiz, ma'am. Kok gitu?
Aneh ya. Correctnya classes will be cancelled tomorrow because in national Ah holiday. ya, itu Bapak John bisa Oh, tuh. Pak Jan bisa. Correctnya Coba refresh dulu. Iya, udah Pak John classes aja. will be cancelled. Coba refresh dulu Pak Fadli. Pak John Incorrect. betul itu. Yes. Correctnya Oke, Pak apa? John deh. Okay, classes will be cancelled tomorrow because it's national holiday. Correct. Classes will be cancelled tomorrow because it is a national holiday. Or classes will be cancelled tomorrow because of a national holiday. Iya, ada e-nya pasti because of. Itu pemakah nomina ya. Oke, yang nggak bisa lihat slide-nya yang baru, tolong dilihat WA saja ya. Oh Yeah, iya. yes, ma'am. Iya Bu, Bagi- ini mau di WA dia. Kenapa kok Pak John oke? Tadi katanya sinyalnya jelek, malah Ya. Pak John sinyalnya oke banget ya. Pak Pak Vero, John what ini- about you, Pak Vero? Pura-pura. No, still same yang previous. Refresh. Mungkin aneh ya. Yang lain Ibu Reska sama Ibu Dian gimana? What happens? Ini saya jelas ini, Bu Dian. What about you, Bu Dian? Is it still previous one? Oh, you keep silent, Budian. Iya, Bu Dian. Come on, Bu Dian. Come on, Budian. Iya, please speak up. Kok lucu ya? Plus will. Ini saya coba share Kemudian, screenshot. please. Places Kemudian freezing. Dian, please. tomorrow because I'm longing to your voice. Pak Bu Dian kenapa itu? Nggak kelihatan. Nah, itu saya udah send, itu yang saya terangkan di Zoom, Bapak Ibu semua. Can you see it? Budian. Bu Dian, oh Bu Dian sinyalnya parah kayaknya nih. Ini networkingnya. Oke, yes. Pak John pakai komputer ya? Mungkin, Bu. Oh iya, of course. Kalau pakai handphone mungkin nggak bisa, ma'am. Yeah, it doesn't matter. Oh, As long as that you can listen and then look, see the material that I send to WhatsApp group, please. Halo. Ya udah deh, gimana ya? Tidak semua yang bisa lihat ya, padahal sudah saya share yang baru. Coba lagi deh. Nah, coba Bapak Ibu refresh. Ya, nah. Mana dia nih? Kok bisa berubah-ubah seperti itu ya? This night. I don't know what happened. Ini oke ya? Nah, coba lagi nih. Saya share. Mudah-mudahan sama. Ini oke nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa baca bismillah kayaknya. Nah, ini Bapak Ibu. Can you see the screen? Kalau not yet ya lah. Mabok saya nih. It's still the same screen, ma'am. Your text. Still same screen. Nggak tahu saya lagi gimana caranya. Try relogin. Enggak juga sama. Still the same. It's okay, ma'am. We can read in the WhatsApp group. Iya, oke ya. Tapi kenapa kok Pak John bisa ya? Aneh. Berapa orang yang bisa lihat? Betul Pak John, lihat Pak John. Betul, ini betul nih handsome boy. Ini saya foto, ini saya kirim nih. Iya. Oke, ya saya udah kirim juga tadi itu. Saya bisa baca. Bagaimana ya? Incorrectnya. Ayo udah kita belajar di WA aja. Oke ya. Gimana itu? Kok aneh sih? Was absent because of her cold was worse. She was absent because her cold was worse. Or she was absent because of her cold. Jelas. Saya taruh di mana ya? Coba saya taruh di desktop bisa nggak ya? Soalnya seperti biasa aja, Bu. iya, tapi kenapa? My computer not yet, ma'am. Still same screen. Ya itu masalahnya itu. Saya udah share. My computer not yet. Mr. Armain Piliang, why you keep silent, Armain. Oke, coba saya. Still the same as before, masih sama. Di sini ada. Bisa gitu ya, kompak.
Still the same as before. Oke, tunggu dulu. Sebentar, coba Agak saya. kompak. Nah, coba saya pindahkan ke ke PowerPoint ya. Nih dia nih. Oke. Waduh, kok bisa gitu ya? Ada apa nih? Ini bisa jelas nih di laptop. Di laptop saya jelas. Oh, yang lain pakai handphone kali ya? No, ma'am. I'm trying in my computer, in my handphone is the same, ma'am. Coba I'm trying saya. handphone is the same. I'm trying to save that in still the same. Still the same. Nah, coba ini yang sudah saya pindahkan ke PowerPoint. Nah, gimana? Mungkin tergantung amal ibadah juga. Still up, yeah. It's still the same screen, ma'am. Jelas. Still the same screen. Still same, ma'am. Pak Vero coba keluar dulu deh. Nanti Ini masuk jelas. lagi coba. Ini jelas. I'm trying in three tool, ma'am. Hah? My computer, my handphone, my tablet, still the same. Still the same screen. Ya udah, ya udah sekarang itu apa namanya? Learn in the WA. Iya WA ya. Oke, lihat di WA aja ya Bapak Ibu. Maybe my friend will conversation this name. Jadi kok lucu pula ya. Saya udah letakin di PowerPoint loh. Ini cukup jelas, madam. Pak John yang jelaskan. Ya. But your friends cannot see the slide. That's make me confused. What happened? Ya? Maybe my friend is connect only conversation. Yeah. Only conversation. What do you mean? Oke, ya jadi oke lah. Lihat saja di WA ya. Saya malah udah keluar dari WA ini ya, supaya tidak mengganggu. Coba saya masuk lagi WhatsApp group. Siapa tahu WhatsApp-nya yang WhatsApp-nya yang trouble, ya? Buka WA di laptop. Buka WA di laptop. Yes, ma'am. Nah, oke ya. Learn in the WA. Ya, enggak juga ini saya nggak ngerti lagi deh. Pokoknya Bapak Ibu lihat aja yang ada materi di sana. Nah, Okay. Ini udah saya buka nih. Enggak juga? No. Jelas. Oke. Good. Masih. Still same. Ya sudahlah. Lihat aja yang di situ ya. Oh, mungkin aneh itu ya. Saya juga ngerti. Siapa dari semuanya siapa yang hanya dapat? Only Pak John? Yes. Ya. Kemudian nggak bisa? Pak Fadli gimana? Pak Ade? I tried to relog in, ma'am, but the result is still the same. Only me, only I. Only you, Mr. John. Only me, ya, bukan only I, ya. Kalau only me sebagai objek itu kita ya, yang mau dibicarakan only me that I can see the screen sharing. I don't know what happened ya. Oke lah, Pak Erik juga, Pak Ade juga. Kenapa Pak John aja yang sama? Bu Anelia gimana Pak Dorman? Pak Dorman Mentawai dari tadi dipanggil Pak Ali. Oke lah, sekarang coba dilihat di ini ya, di WhatsApp group ya. Oke? Nah, oke, coba lihat di WhatsApp group. Kita belajar, saya ulang lagi, kita belajar perbedaan menggunakan ya because of and because. Nah, tadi kalau because itu konjungsi, conjunction, syarat di depannya adalah subject and verb. Kalau because of itu di depannya harus nomina. Nah, itu. Jadi kalau depannya because of itu subject verb atau kalimat, berarti itu salah. Nah, coba kita lihat contohnya. Lihat HP ya Bapak Ibu. Nah, ini coba Pak Vero baca deh yang di HP. Incorrect and correct one. Correct. Classes. Example itu Pak Vero. Iya. Incorrect and correct. Tadi udah dibaca oleh Pak John, tapi hanya Pak John yang tanpa, yang lain enggak. Kita ulang aja lagi ya. Okay. Sorry, ma'am. She was absent because of her cold was worse. That mean? No. Oh no. Yang classes will be. Ya. Classes will be. Ya, classes. Yeah, Okay. yes. Classes will be cancelled
tomorrow because a national holiday. Correct? Classes will be Itu cancelled incorrect tomorrow. ya, incorrect. Yeah, okay, it is correct. And correct, classes will be cancelled tomorrow because it is a national holiday. Or classes will be cancelled tomorrow because of a national holiday. Jadi nampak kenapa ya incorrect, kenapa nggak betul? Karena because a national holiday, kita tahu kalau di depan itu pasti nomina. Non-phrase di sini ya, national, liburan nasional ya. Jadi di situ ini salah. Kenapa? Harus kita ubah jadi because of. Nah, kalau mau menggunakan because harus kita tambah subject verbnya. It is a national holiday. Yes. Okay, is it clear? Baru satu contoh. Coba kita lihat contoh berikutnya. Siapa yang mau lagi? Di HP aja deh, di HP. Nah, ini baru she was tadi, siapa yang bisa baca? She was absent. She was absent because. Pak Gun. She was. Ya, Pak Armen. Pak Armen coba. Incorrect. She was absent because of her always work. Was worse, okay, ya. Correct. She was absent because her always work. Or she was absent because of her fault. Iya, she was absent, ya, because of her cold was worse. Because of. Kenapa salah? Kenapa her cold was worse? Ada kalimat di depannya. Demamnya semakin parah. Ya, her cold was worse. Getting worse ya, bisa juga. Nah, kita harus betul karena ada peringatan. Karena because of ini tidak bisa di depannya kalimat. Jadi kita harus ubah. She was absent because her cold was worse. Baru betul. Hilangkan of-nya karena ini kalimat. Nah, kalau kita menggunakan of, she was absent because of her cold. Dia absen karena demamnya gitu. Excuse me, madam. Ya. What Iya, is Pak. what is the frame about incorrect? She was absent because of her school was or Kan tadi was absent because of her school. I think iya. the sentence of the same incorrect or ma'am. Mana kalau sama her cold, mana subjek verbnya Pak? But incorrect. Misalnya because of her book, her cold, mana subjek verbnya di sini? Kalau tak ada subjek verb, bisa saja hanya ada verb atau bisa saja hanya subjek. Verbnya nggak ada, berarti itu because ini kan baru her cold aja. Ya subjek aja, verbnya mana? Kalau kita mau nambah verb ya was worse. Because karena dia off di sini, ya ini berarti harus her cold nomina. Tapi kalau dia because her cold lani, kita tambah off-nya hilang, kita tambah dengan verb. Apa verbnya? Was worse. Kenapa? Was itu adjektif, kita harus betul auxiliary verb. Gitu Pak. Is it clear Pak? Iya, untuk sementara ya, boleh. Enggak apa-apa, nanti akan lebih mantap lagi ya, ada beberapa contoh berikutnya. Ya, nah coba Ibu Dian itu sinyalnya barangkali ya. Oke Pak, siapa yang mau coba lagi? Yang Andi. Oke. Ya, oke. Atau Pak Habibie, Pak Ade Chandra. Yes, come on. Incorrect. John's family is very happy because he's being awarded a scholarship. Correct. John's family is very happy because he has been awarded a scholarship. Or John's family is very happy because of his being awarded a scholarship. Iya. Kenapa yang pertama salah? Is being awarded. Kalau his being kayak his book itu kan baru subjeknya, verbnya belum ada. Ya, jadi harus because of his being awarded.
karena dia dianugerahi mendapatkan beasiswa. Tapi kalau dia because, ya, John's family is very happy because he has been, karena dia atau awarded a scholarship. Ada he subject, has been, ini adalah bentuk present perfect, ya. Oke, nah itu verbnya ada awarded, dianugerahi, kembali kepada pasif tadi, he has been awarded a scholarship. Jadi ada subjek, subjeknya mana he? Kalau his nggak subjek, he subjek, jadi because. Nah kalau dia his di sini karena nggak subjek, because of. His ini yang pentingnya. Ya, pemarkah yang untuk di belakangnya ini embel-embelnya tambahan, ya. Tapi kalau misalnya di sini, pokoknya subjek itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris ada I, ada you, ada she, ada he, ada they, ya, ada we, kemudian ada verb. I go, ya, atau misalnya I am hungry, I am tired, ya. Atau misalnya he is tired. Nah, kalau mau pakai verb, he feels tired. Nah, pakai verb, ya. Oke. Nah, nanti ini pokoknya Bapak Ibu ingat kalau his itu bukan subjek, berarti kita tidak bisa menggunakan because. Karena di depan because harus ada subject and verb. Oleh karena itu, ini salah, kita harus mau menggantikan. Kalau tetap kita pilih his, itu kita tambahkan of, because of his, oleh dia. Oke ya Bapak. Next number, siapa yang mau? Ibu-ibu mana suaranya ini? Halo ibu-ibu. Hi ladies, wake up please. Are you sleepy? Okay, come on. Ya. Which ladies would like to read? Irla. Ibu Irla. Oke, Bu Irla. I'm the volunteer. Yeah, it's okay. The incorrect. She didn't buy it because of the price was too high. The correct one. She didn't buy it because the price was too high. Or she didn't buy it because of the price. Jadi tahu ada lagi gimana? Ya, karena di sini ada because of. Ini kalau because, nah ini tanpa of. Kenapa? The price, ini subjek, ini verb. Iya, kita garis bawahi 2. Kalau kita mau pakai noun, kita harus di bawah ini. Because of the price, ini noun ya. Oke. Nah, ini ada of-nya gitu. Jelas Bapak Ibu? Ya? Nah, di tanda merah kayaknya. Pokoknya kalau ada of itu non di depannya. Kalau tidak ada of, because kalimat. Nah, syaratnya ada subject and verb. Syarat kalimat kan harus ada subject and verb. Nah, ini subjeknya kebetulan noun phrase. Kenapa? Price itu harga, tapi harga yang sudah tertentu, the price was too high. Verbnya mana? Was. Bisa auxiliary verb. Ya, kata bantu. Kenapa? Karena ini adalah bentuknya adjective. Oke, the last one. Siapa yang mau? It was difficult. Mana ladies yang lain? Atau Pak Gun, Pak Harmin bilang udah, Pak Ade? Udah tadi Pak Rahmat Habibi, atau siapa Pak Dorman? Yang lainnya close kamera nih. Nah, saya nggak bisa tampak. Oke, next. Malu-malu. Oke, yes. Go on Pak. Ya Pak Suhendri, come on Pak. Please read. It was difficult to see the road clearly because the rain. Correct. It was difficult to see the road clearly because it was raining. Or it was difficult to see the road clearly because of the rain. Iya, karena ini ingat aja nih. Ini kan nomina the rain, pemarkahnya the.
Jadi di sini because-nya harus pakai of, tambah of. Ya, because of the rain. Mana tuh, lihat di bawah ini. Nah, tapi kalau hanya dia pakai because, kita harus tambah subject, kemudian verb, because it was raining. So, clear now, ya? Is it clear, Pak? It is clear enough, I think. Yes. Nah, next, berikutnya. Ada lagi berikutnya? Ini kenapa nih saya pakai anot tadi? Ya, jadi itulah perbedaan penggunaan bentuk because and because of. Yes. Now, masih ada waktu, ya? Itu soalnya because of. Nah, sekarang saya mau menerangkan kepada Bapak Ibu ada juga perbedaan dari structure kapan menggunakan ya for and since. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut ke structure berikutnya? Ya, begitulah structure ya. Tapi jangan dianggap, jangan diletakkan di dalam pikiran kita itu sulit. Ya, kita tetap menyatakan kalau itu easy karena udah ada polanya. Nah, ini saya memberikan satu yang ringan-ringan saja juga dulu ya. Tentang structure, kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan since. Ya. Nah, ini sudah nampak Bapak Ibu? Madam. Coba saya enggak. Excuse me. Yes. I think before give question to us, I will suggest for you or for you to you. Forget about the mistake dulu Pak. Kalau di conversation sih oke aja. I understand what you mean. Okay. Okay. I suggest to you. Yeah. I for hope you to give. Can, explain to me about the grammar. Ya tadi kan udah Pak. Yang because and because of itu, kalau kita langsung ke grammar banyak Pak, nggak cukup kita 1 semester. Jadi di sini saya mengambilkan mana model-model soal yang suka keluar dalam TOEFL. Ya. Nah, maksud saya terangkan terlebih dulu, and then give me a question. Ya, kan udah tadi. Sekarang kita ini nerangin, mau soal lagi because-nya. Soalnya kan Oke, saya tadi kan itu terangkan because karena kita mulainya tadi ada soal because kan. Ya, kita start with the question. Start with the question and then most of you answer with incorrect one. And then I give you the rumus. I give you the rules. Kapan kita menggunakan because, kapan menggunakan because of. Mungkin Pak John terlambat masuk ya? Ya, sorry. Tadi kita sudah memberikan soal tentang because and because of, ya. Nah, itu kebanyakan tadi salah menjawab. Harusnya because of, ternyata di situ because, itu salah. Nah, lalu kenapa harus jawabnya seperti itu? Karena ada perbedaan penggunaan because of dan because. Barusan sudah saya kasih rumusnya untuk menjawab, menerangkan yang salah jawab tadi. Nah, sekarang saya coba memberikan lagi, ini sering juga keluar karena sinyalnya jelek. Saya sengaja yang gampang-gampang dulu, minggu depan kita praktek soalnya. Nanti mumet duluan Bapak udah bingung nanti. Saya langsung kasih soal structure, mumet nanti langsung banyak. Jadi mending saya ambil 2 contoh. Ya, ringan-ringan dulu Mas. Iya ya Pak Vero ya. Oh, Pak John ya mau Pak John maunya yang langsung berat nih. Boleh aja. Pusing nanti.
Ya. ma'am. Ya, Ini oke. pusing mem karena verb kan Ma'am, menggunakan it's Ella bentuk udah ketiga itu speaking, udah bikin ma'am. pusing mem. Ya, oke. Siapa tadi? Mana dia? Hi, ma'am. Bu Irla, It's ya, Ella Bu Irla speaking. Erdina. Oke. Ya. Ma'am, I'm afraid of my signal. It was so bad here. Sometimes maybe the signal. Okay, I know that the signal or the network doesn't work well. Okay, so what do you want? You will leave earlier. An excuse for absence. Oh, I see. So you have your handphone low bit right now or the signal because of the. No, but I'm still on the way. On the way home. Yes. Okay, it doesn't matter. Yeah, you can listen only without participating is okay for me. But I know you are here, so it doesn't matter. Yeah, as long as that you can follow the lesson and then you can do the exercise when I send to the WhatsApp group is okay for me. Okay, take care of you ya. Oke, ya hati-hati di jalan ya. Oke, Bu Irla. Nah, saya kira tadi mau nanya. Jadi ya oke. Ya. Jadi mau saya kasih langsung soal Pak? Boleh? Ini mana Pak Ketua mana nih? Pak John maunya Pak Fadli mau langsung soal nih. What about Mr. Bulungan? Sinyalnya sekarang udah nggak bersahabat, langsung kasih soal nanti tambah pusing nanti Pak John. Jadi ya, ini nggak dengar saya. Ibu Dian sayang banget nih Bu Dian. I can hear you voice. Padahal sini. Apa itu enggak maksudnya? Apa Bu Dian? You can write it in chat room. Dian baiknya matiin dulu videonya biar jelas suaranya. That's the good solution. One of the good solution I think. Please cam off, off kamera dulu. So, okay, good. I think for exercise is next week, ma'am. Oh iya, itu Pak John. Saya nggak mau ngasih lah sekarang. Jahat amat saya kalau ngasih soalnya. Itu baru 2 contoh because and because of. Nah, saya kasih karena kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu. 10 atau 15 menit lagi ini baru 21. Wah, angka cantik ya. Di laptop saya 21. Aduh. Nah, ini saya beri lagi. Ini gampang. Nah, ini easy Pak. Ya, Pak John. Your friend of protes ya. Pak John itu ke teman-temannya jangan kasih dulu ya. Oke, sabar. Kenapa? Pak Fadli dia udah pernah tes TOEFL, tapi dia masih mau belajar. Oke deh, sekarang saya kasih yang murah. Ada yang gampang-gampang. Kalau saya mulai dengan jenis subjek verb minggu depan lah. Sabar ya Pak. Saya kasih yang easy dulu Pak. Tadi perbedaan because and because of. Nah sekarang ini lagi ada contoh soal yang sering juga keluar di TOEFL. Kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan sin? Easy sangat. Ya. Nah, ini bentuk lain ya. Semuanya bisa lihat ya. Oke. Udah ngantuk apa belum? Belum, Bu. Iya. Oke, can you see the screen sharing of the material? This is about duration. Yeah, this is a type of question that can be found in the TOEFL test. Ya, ini ada lagi bentuk yang sering keluar di pertanyaan. Tapi nanti kalau ada Bapak Ibu menemukan, sudah gampang menjawabnya ya. Nah, itu tujuan saya begitu. Kita hanya mereview model-model tes, model-model soal yang ada sering keluar. Ya, kalau kita belajar dari awal lagi, aduh, kembali lagi kita ke SMP, SMA, Bapak Ibu. Kan sudah belajar dari SMP, SMA, sampai juga kuliah S1, kan? Nah, tapi kita pelajari apa sih strateginya? Itu, kita review aja, kita ulang-ulang, mana yang soalnya sering keluar, kemudian kita dapat ini, oh iya, kalau ini because harus subject verb, kalau because harus nomina, kalau for sin bagaimana? Oke, let's see. Now,
Ladies and gentlemen, listen to me first. Yeah. Let's come to the next problem that you can also find in the test. Nah, remember, yeah, for is used before a quantity of time. Nah, itu dia ya. Jadi kita kalau for itu kita gunakan sebelum, ya, quantity apa? Jumlah waktu. Misalnya, how long you study English with Ibu Rita? Bu Yeye. For 3 weeks. For 3 months. Ada jumlahnya loh. For a month, selama 1 bulan, ya. Selama 3 minggu, for, ya. Atau selama setahun, for a year. For 1 year, itu for, Pak. Jelas ya? Nah, itu quantity of time. Terus kalau sin gimana dong? Nah, jadi for expresses duration, ya, durasi ya, berapa lama. For answer the question how long? How long? Ya, have you been studied with Ibu Yeye misalnya? Oke, nah. Itu sampai saudara tuh kan makan Bu. Oke, saya mute ya, Bu Yuris. Terganggu. Ya, sorry ya Bu, saya mute. Pak Yuriki, mungkin ada nyonya di sebelahnya. Ya, jadi ini for expresses duration untuk menjawab pertanyaan how long. Kemudian sin, nah ini, sin is used before a specific time. Since itu kita gunakan sebelum, ya, waktu. Misalnya sin expresses duration too, juga ya, but since answer the question beginning when, sejak kapan? Since morning. Ya. Oke, nah itu jawabannya untuk pertanyaan beginning when kita gunakan kapan sih mulainya, kapan sih terjadinya, gitu ya. Sejak pagi. Nah, jawabannya sejak. Ya, since is used before a specific time. Kalau jumlah berapa lama? Ya, berapa lama? Ya, 5 hari for 5 days. Seminggu for a week. 10 minggu for 10 weeks. 10 tahun for 10 years. Sejak kapan ya? Setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Since 10 years ago. Nah, since 10 years ago. Ada ago-nya. Jadi specific time. 10 tahun yang lalu kita gunakan apa? Since. Kalau selama 10 tahun? For 10 years. Iya, jadi jumlah ya Pak. Bapak Ibu ya, jumlah itu. Nah, itu dia, itu perbedaannya. Jadi ingat di sini biasanya kita menggunakan tenses have ya, participle. Okay, remember that a quantity of time may be several days. Ya, ini contohnya bisa a month, 2 years yang lain. A specific time may be Wednesday, since this morning, since last night, since yesterday, since July, since September, since August, since 1960. Nah, itu kita menggunakan since. Insya Allah minggu depan kita jawab ada nggak soalnya. Nanti Bapak Ibu kan meminta soal nanti ya, Pak John. Oke, ini sudah. Jadi saya berharap nanti kalau udah yang diketahui ini, yang udah pelajari, besok ada soalnya udah betul ya. Nah, you will notice that structure have and participle is often used with a verb of duration. Nah, biasanya kita menggunakan have and participle dalam bentuk pertanyaan seperti ini ya. She has been. Oh ya, ini belum. Ya nanti ya. Tapi kan tadi saya kirim ke WA, tapi nanti nggak bisa lihat di share screen, nanti saja terakhir. Ya, nanti I will send you, don't worry, oke? Kalau mau fotokopi bukunya juga ada, silahkan datang ke kantor. Tapi kebanyakan bilang tambah pusing Bu. Tambah pusing membaca buku yang tebal itu. Jadi saya ambilkan saja lah ya Bapak, karena kita kan 1 semester hanya prepare, namanya persiapan. Ya, tugas kita adalah mereview model-model soal untuk meningkatkan skor TOEFL kita.
Kalau belajar bahasa Inggris beda. Kalau kini hanya mereview yang Bapak sudah pelajari. Mengingat-ingat. Istilah orang Minangnya apa? Mau ulang-ulang kaji balik. Gitu kan Pak Muhammad Fadli? Ya? Nah itu dia. Ya, oke. Nah ini she has been in the US atau United States for 6 months. 6 months ya. She has been in Padang for 1 year. For a year, for 2 years, for 6 months, for 6 years. Selama 6 bulan sudah di Padang. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Kok nggak mau? Nah, saya pula yang freezing lagi nih. Aduh, memang sinyal ini masalah sekali ya. Kenapa dia tidak mau bergeser dia nih? Oke. Syukur mau jalan. Nah ini contohnya. She has been in the US since June. Nah beda kan? Coba Ibu lihat tadi, Bapak Ibu lihat di atas. Nah ini ya. Ini for dia since 6 months jumlah. Karena dia since itu langsung saja bulan 6 apa bulan Juni since June. Berarti dia sudah berada semenjak bulan Juni. Nah, jadi kalau semenjak kita pakai since ya Pak. Kalau berapa bulan itu kita pakai for. Itu aja. Nah, hindarilah avoid using for before specific times, avoid using before, after, have, and a participle. Ini contoh, kemudian ada soal di bawah. Nah, saya berharap ada soal ternyata nih. Ini nanti ada 2 soal Bapak John. Setelah kita melihat examplesnya. Kalau tadi soalnya yang saya dulukan. Sekarang coba Pak Fadli dulu deh. Oke. Examples incorrect. Mary has been on diet since 3 weeks. Correct one is Mary has been on diet for 3 weeks. Ya, gampang ya. Oke, good. Ada 3 minggu pasti for, nggak mungkin sin. Oke, next. Pak Gun. I can hear your voice, Pak. Unmute? Udah unmute atau belum? Masih mute, Pak Gun. Masih mute, Pak Gun. Unmute, Pak. Your microphone. Yeah, please unmute. Yes? Mr. Gun. Okay. She has been living here before April. Salah. Correct. She has been living here since April. Since April, ya. Nggak mungkin before, tapi since April. Oke, ya. Oke, now Pak Vero. Mana Pak Vero tadi? Yes, ma'am. Next number, Pak. Habis itu Pak William. Ya. Pak Riki belum ya? Ya, oke. We haven't seen him since almost a year. Correct. We haven't seen him for almost a year. Iya, incorrect kenapa? A year kan jumlah waktu setahun. Berarti kita we haven't seen him for a year. Ya, almost for a year. Nggak boleh pakai sin. Nah, kalau dia jadi for almost a year, ya. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai sin apa? Since a year ago, tambah aja setahun yang lalu, tambah aja ago di belakang, gitu ya. Tapi kalau dia 1 tahun ya kita pakai for aja, for almost a year. Oke, next Pak Riki. Budian, is it your signal work? Incorrect. We have known each other for 1954. Correct. We have known each other since 1974. Iya, nah ada kata before karena dia setelah ya. We have known each other before 1974. Salah. Ya, yang adanya adalah we have known each other since 1974. Kita sudah saling kenal loh semenjak tahun 1974 gitu. Yes, Bu. Now the last one, Ibu. Siapa tadi, Bu Reska atau Budian tadi tuh? Saya nggak bisa lihat kalau screen sharing saya I can. Oke, silakan. Sudah keras suaranya Bu.
Kemudian, karena udah matikan kamera. okay, go on. Now, please speak up. Incorrect. He has studied English since 5 years. Correct. He has studied English for 5 years. Yes, good. Ada 5 tahun, berarti kita gunakan for, jumlah waktu. Duration. Ya, oke, jumlah ya, quantity of time. Ya, quantity of time we use for. Ya, nah kalau specific times itu kita gunakan since. Oke, mari kita sampai let's do this exercise. Oke, Pak John lah. Tadi minta soal. Ini soalnya Pak John. Mana Pak John? Ya, Pak John. Pak John, are you still with us, Pak John? Where are you? Bintang ya sekarang. Ya, Pak John mau soal nih. Ayo Pak. Mana dia? Oh, I can see you. Where are you? Are you hiding? I'm stay you here. Oh ya, in front of me, okay. Ya, udah tiba di depan perpustakaan Bung Hatta. Cepatlah. Oke, Pak. Penguin, the most highly species of all aquatic birds. Birds, yes. May live in 20 years. Since 20 years, B. Is it correct or no? Or incorrect? Incorrect. Apa tadi rumusnya Pak John? 20 years itu apa Pak? Jumlah waktu atau specific time? Tunggu dulu biar kita dengar Pak John yang jawab. Pak John, mana Pak John? Lari-lari. 20 years itu jumlah waktu atau specific times? Specific time. Nah, 20 years itu 20 tahun jumlah waktu. Atau waktu tertentu. Jumlah waktu. Kalau jumlah waktu apa syaratnya harus kita pakai? For. Since atau for? Charlie. Nah, jadi jawabnya? Pilihannya apa, Pak? Charlie. Iya, for. Nah, ini jangan lupa lagi. Ya, ini kan 20 years ini itu adalah jumlah waktu. Berarti kita harus jawab. Oke ya. Next, part B. Nah, nggak boleh salah lagi nih. Coba part B, siapa yang mau? Ya, who will answer part B? Choose the incorrect word or phrase and correct it. Ini yang tadi fill in the blank. Sekarang yang kita menemukan yang salah. Tulisnya Iya, easy. Apa harusnya? Since. Iya, karena specific time. Since 1930. So, because it is incorrect, jadi harus kita benerin. Ini salah. Harusnya since ya, tapi nggak perlu pula dicoret bukunya nanti ya atau di screen-nya ya. Jadi kita tahu saja kalau ini salah menurut standar English ya, English standard, jadi kita harus coret. Oke, that's good. Ya, jadi jawaban yang benarnya adalah A. Kenapa Alfa? Kok C, Pak? Tadi ya C. Kalau yang nomor yang ini, yang berikutnya ini iya, kenapa? Karena tidak mungkin ada for, karena for itu jumlah waktu. Kalau ini kan dia specific time ya, waktu tertentu. Berarti kita gunakan di sini since. Aduh, saya nggak bisa nulis nih. Ciot. Tuh, nah ya. Karena saya nggak pakai nggak pakai mouse, jadi susah. Ya, jadi bukan ini. Ini adalah baru di sini for. Ya, shoot. Karena jumlah waktu. Oke, itu dia. Nah, mau lagi atau cukup? Lagi lah. Ya, cukup. Mau lagi, Pak? Satu lagi. Oke, kita masih ada waktu ya. Yang mana lagi? Ada lagi. Ini juga ini.
Ini perbedaan juga ya, karena ini masuk saya memilihkan yang perbeda-bedaan dulu. Ya, mulai dari kita mengenal yang kapan sih ini digunakan, kapan sih ya, sering itu meragukan hal-hal yang meragukan kita. Ini kayak gini nih, used to, be used to. Nah, ini apa pula ini? Nah, tadi since and for, kemudian because and because of. Sekarang used to pakai id ya, and be used to. Nah, gimana pula ini? Nah, itulah TOEFL itu membingungkan ya. Kadang-kadang dibikin bingung kita. Dia mirip-mirip ya, tapi kita bingung nih mana benar nih, pusing kepala kita pas melihat soalnya. Nah, ini kita review lagi. Kapan digunakan used to? Kapan digunakan be used to? Nah, ini keterangannya Bapak Ibu. Oke, are you still with me Bapak Ibu? Masih ya? Oke, ya belum ngantuk ya. Nah, ini coba kita lihat di sini. 11 saja, Bu. Ya, ini aja lah ya. Remember that used to is similar to a modal. Used to with a verb what means that a custom in the past has not continued. Nah, artinya apa? Itu adalah past custom, kebiasaan masa lampau artinya ya. Nah, cuma perbedaannya kalau dia pakai be itu sama apa pasangannya. Kalau hanya used to saja itu di mana, sama apa pula gitu. Nah, ini kita lihat subject used to ya. He used to live in the country. Ya, he used to smoke. Tapi enggak lagi sekarang. Itu ya. He used to live in Jakarta. But now he is in Padang. Nah, itu maksudnya. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi masa lampau. Ya, custom kebiasaan masa lampau yang tidak berlanjut sekarang. Ya, cuma bedanya ada yang menggunakan be used to. Kalau kita ada be used to itu pakainya inform. Ya, kebiasaan juga. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau tadi langsung saja subjek, langsung used to. Sekarang kalau ada be dan inform, nah itu berpasangannya seperti apa ya? Kita lihat. Ini ya udah mulai freezing juga. Ini gue nggak mau. Banyak itu. Oke. Ini ya. Nampak Bapak Ibu? Mana dia? Tuh. Kali tulisannya, Bu. Kecil ya? Mau kirim ke WA mau. Oh ya, oke. Saya kirim ke WA. Ini tanggung ya, bentar. Emang enggak nampak ya? Oke lah, bentar ya. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Ya, oke ya. Nanti habis kelihatan. Oke, lihatan dulu ya, nanti kita terang, saya kirim semuanya nanti. Oke, nah di sini kalau pakai be itu kalau ada be selalu ada di belakangnya tuh inform. Kalau dia langsung subject used to itu coba Bapak Ibu lihat bedanya. Tuh kita naik lagi. Nah, coba ini ada subject used to langsung saja verbnya, langsung main verb. Tapi kalau dia ada be, he was used to, yang live tadi tambah inform. Karena ada to be. Jadi he was used to living in the country. Nah, gitu. Itu bedanya. Ya. Oke, nah sekarang 3 ini aja ya, nanti pusing. Nah, coba supaya lebih paham kita kerjakan soalnya. Ya, contoh dulu sebelum mengerjakan exercise ya. Oke, siapa yang mau? Kita baca rame-rame aja atau bagaimana? Ada yang mau? Kita lihat nih, ada some examples, the incorrect ones. Pak Vero? Okay. You want to read? Yeah, okay. Incorrect. I used to was studying at the University of Southern California before I transferred here. Correct. I used to study at the University of Southern California before I transferred here. Or I was used to studying at the University of Southern California before I transferred here. Nah, kalau dia sudah I used to, nggak perlu pakai was, langsung aja. I used to study. Langsung disambut dengan verbnya.
at the University of Southern California before I transfer here. Nah, yang bentuk lainnya adalah atau kalau ada mau menggunakan to be, I was di sini used to-nya tetap, tapi karena dia ada be, kita tambah study-nya menjadi ing form, bentuk ing. I was used to studying at the University of Southern California before I transfer here. Oke, ya Pak ya? Nah, sama dengan bentuk berikutnya. Siapa yang mau coba? Saya, Bu. Oke, Pak Gun. Very good. Yes. Yeah. Incorrect. Mm-hmm. We used to go to the movie frequently. Quiet frequently, ya. Correct. We used to go to the movies quite frequently. We are used to going to the movies frequently. Ya, dapat bedanya Pak? Oke, we used to go to the movies quite frequently. Incorrect, kenapa? Tidak ada D-nya. We use aja. Nah, ya kita betulkan. We used to go. Langsung aja. Tambah D-nya. Tadi salah kenapa? Karena di sini ya tidak ada id ya, karena used harus bentuknya ya. We used to go. Langsung. Ya, langsung verba pertama ya, main verb. Kemudian ada karena dia we nggak mungkin we was, tapi tentu we were. We were used to, go-nya tambah ing form. Jadi we were used to going to the movies quite frequently. Oke ya. Next, siapa lagi? Ibu-ibu, ladies, where are you, ladies? Bu Res, ya oke, Bu Reska ya. Come on, please. The next example. Your turn now. Sinyal. Oh, freezing, nggak bisa. Oke, Pak Rizky ada deh, Pak Rizky. Siapa yang belumnya? Pak Rizky, Pak Harmin Feeling yang ada? Yang masih buka kamera. Ya, oke, Pak, silakan. Yang mana Bu? Yang oh iya, si incorrect. She used to get up early. Correct. She used to get up early. Or she was used to getting up early. Nah, apa bedanya? She used to. Dia kenapa dia incorrect? Karena she was used to get up. Karena ada was harus ada getting di sini, baru dia betul. Nah, seperti yang di bawah, she was used to getting up early. Kalau dia nggak ada was, she used to saja, ya udah langsung aja main verbnya. She used to get up early. Oke, that's it Pak. Ya, oke, very good. Next, siapa lagi yang mau? Oke, please. Ya, oke Pak. Where are you Pak? Mana saya cari di layar saya dulu. Oke, please Pak. Incorrect. He was used to drink too much. Correct. He used to drink too much, or he was used to drink too much, drinking too much. Ya, Pak Kamal. Ya. He was used. Ada was to be tersandung kita. Berarti harusnya he was used to drinking yang di bawah betulnya. Kalau dia used to saja, he used to drink too much. Biasanya terlalu banyak minum-minum gitu ya. Nah, dulu tapi not now. Nah, dia stop. Nah, he was used to drinking too much karena ada be. Karena di sini bentuknya ada was, pasti dia harusnya drinking di sini. Iya, oke. The last examples. She used, okay, please. She used to speaking in public. She used to speak in public. Yeah. Us used to speaking in public. Yes. Udah pertama tuh pasti tersandung kita she used to speaking. Ada ya, she used to langsung aja to speak in public. Kalau pakai speaking kita tambah aja. She was used to speaking in public. Tambah aja be-nya. Oke ya.
Those are the example. Now, coba kita uji dulu di exercise-nya. Siapa yang mau exercise nih? Harus betul ya. Udah tahu rumusnya. Oke, Bapak Ibu, come on. Coba kerjakan itu. Di bagian A kita harus fill in the blank dulu. Kita harus lengkapi kalimat yang belum lengkap dengan memilih salah satu jawaban A, B, atau C, atau D. Kemudian yang bentuk part B-nya gitu kita harus menemukan yang salah, yang harus dibetulkan. Nah, ini dua jenis ini untuk di structure, bagian structure selalu dua jenis soal ini yang keluar. Pertama kita harus memilih, melengkapi kalimat yang belum lengkap. Yang keduanya, part B-nya kita harus menemukan yang salah. Kalau itu salah, kita harus membetulkannya. Itu yang kita coret. Okay, now let's see part A. Choose the correct answer. Who will do? Who will answer? Ya, silakan Pak. Harvard. Used to be. Used to be. Ya, Harvard. Used to be a school for men. Used to be a school for men. Ya. Coba. A, B, C, or D? D. Hah? Bravo. Coba Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo, ma'am. Kenapa Bravo? Ada ing-nya itu di belakang. Surfing. Langsung ke verb. Surfing. Ini kan ada koma, Pak. Jadi tidak ada hubungannya nih koma. Yang intinya adalah Harvard, a school for men. But now it is co-educational, serving as many women as men. Dulunya Harvard itu sekolah untuk laki, tapi sekarang sudah ada co-educational. Sekarang ada perempuannya, banyak perempuannya. Iya, jadi dibanding laki-laki. Apa pilihannya? Coba kita lihat was used a school for men. Nggak ada, tuh-nya hilang. Kalau B, used to be a school for men. Used to be, ya. Apa nih? Ya, was used to a school for men. Harvard. Jadi mana? Was used to. Ya, Harvard was. C. Alpha. Alpha. No. What used to be? Harvard itu kenali subjeknya apa dulu? Noun atau apa? Depannya? Jadi delta atau? Delta. Kalau C was used to aja nggak mungkin. Karena karena di depannya noun harus ada auxiliary verbnya to be ya. Kalau used to be aja dia noun. Oh dia noun ya Mami. Nah jadi was used to be. Was used to be a school for men. Dia noun ya benar. Iya, oke. Nah, karena noun kan, kenali itu. Kalau verb baru dia kita pakai ing form nanti ya. Nah, oke, sip. Karena dia a school for men. Ya, part B. Coba, please find the incorrect one. Ya, coba temukan yang salahnya. Ada suara kereta api, siapa itu? C. Ya, siapa yang jawab? Halo? C, ma'am. C, coba baca. Pak Vero yang jawab. Siapa tadi? As television image of the astronaut showed, even for trained professional who are used to move about in elevation gravitational field, they are still a problem. Which one? Charlie. Siapa C tadi? Jawabannya Pak? C. Iya, harusnya apa Pak? Oh, used to apa ya? Use. Iya.
Kalau ada are to be, dia harusnya Used to moving. Yes, that's good. Yeah, I used to moving about. Yeah. As television image of the astronaut showed, even for trained professionals who are used to moving about in a lessened gravitational field, there are still problems. Yes. That's it. Wah, betul semua. Asik ya. Udah tahu rumusnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mengulang itu apa semua contoh rumusnya. Kita ragu-ragu ini apa ya. Sibuk, pusing, waktunya berjalan terus. Ya, akhirnya kita waktu selesai kita masih di struktur nomor 5, 3, sibuk memikirkan yang mana yang benernya, mana yang lebih tepat gitu. Nah, ini adalah contoh soal-soal yang sering keluar. Yang meragukan itu kita ulang, nah kita temukan solusinya. Ada clue-nya tadi, tekniknya yang mana, ada markernya sehingga kita bisa ingat. Oh iya, kalau ini dia. Oh, ini harusnya begini, nggak boleh begini. Ya, itu. Just to remind you, for the English grammar, we try to find the clues or the marker. This word refers to this one, so it should be like this. Nah, misalnya seperti itu. Kalau dia modelnya seperti ini, dia harus pasangannya seperti ini. Kalau modelnya ini, harusnya dia seperti ini, gitu. Ya. Oke, si cantiknya Pak Vero muncul. Halo, good evening, sweetie. Ya, oke. I think because the time is already up, so we have closed our class this evening. I will send to you to the WhatsApp group the material you can learn, you can continue. Because ada lagi yang lain ya, there are some rules that we have to finish next week, and then I will give you the exercise the model test practice. Nah, ini ada lagi, ini tadi kita used to, ada lagi di sini numerical order. Nah, ini apa pula bedanya? Ini sepertinya pelajaran anak-anak banget ya, tapi kita bingung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. Nah, ini numerical order ya. Nah, itu misalnya the sixth floor ya. Atau apa misalnya the first floor. Nah, ini ada contohnya. Sampai beberapa ya. Ini ada not only but also. Nah, gimana pula tuh? Nah, ya, ini kita nanti diskusikan. Nah, ini ada apa correlative conjunction not but. Not titik-titik, but titik-titik. Nah, itu bagaimana sepertinya? Itu ada lagi yang lain ya. Nah, kalau if you can study by yourself, this material, so we can move and I give you some exercises next week, and then please answer. And then of course you can find the verb. Itu yang ditanyakan oleh Pak John, Bu. Ajarin dong kapan kalimatnya, verbanya, subjeknya minggu depan. Itu kapan kita melihat itu verb itu seperti verb ya, syarat main verb, kapan dia yang bersifat to infinitive ya. Nah, itu bagaimana kenal bentuk-bentuknya seperti apa soalnya minggu depan ya. Oke, it's almost 10. I think it's enough for us to study this evening. I hope that you can get something this evening, that to be remembered and then to be practiced after finishing this TOEFL preparation class. Nah, ada pertanyaan? Any question before we close our class this evening? I think enough this night. Enough. Ya, kita udah sangat ngantuk, apalagi saya whole day hari ini. Ya. Kebetulan Pak Rahmateu nyampein pesan kan kita baru 3 kali pertemuan kalau untuk TOEFL preparation, Ma'am.
sedangkan yang lain udah 5 pertemuan. Ya, saya di kelas lain 5. Nggak tahu sipil kenapa terlambat. Jadi kita harus make up class. Jadwalnya kemarin, Ma'am. Make up class. Iya, saya udah nyoba nyariin dosen lain ya, nggak ada pula kan. Profesor kalau yang lain maunya ya pokoknya gimana lah Bu Yeye, Bu Rita nyari ini katanya gitu. Ya udah. Ya kita karena schedule-nya kemarin belum pas ya. Saya juga sudah benar-benar full. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting enjoy aja ya. Dan sehat-sehat kita semuanya Bapak Ibu ya. Oke, insyaallah. Ya, I think we have to make up. Belum Pak, saya belum jawab. Bentar ya Pak. Just wait, okay? Just wait for a few minutes or a second. Bu Reska, yes. We have to make up our class. I don't know when. Minggu lagi ya waktu. Kalau di double aja gimana Ma'am itunya. Jadi kayak kita mulai jam 7, selesainya tetap jam 10. Jam 7 itu saya baru sampai rumah, Bu. You know that I teach whole days in the morning until the afternoon. Nyambung. Sebenarnya ini kalau dipikir-pikir ya, itu berat untuk mengajar malam ini karena sudah dari pagi. Tadi saya udah bilang kan, saya baru sampai rumah gitu. Nah, kalau mau 2 kali kita cari waktunya yang siang. Ini aja. Bagusnya begini. Ibu aja yang menentukan gitu, kapan gitu. Jadi kita ini sukanya gitu. Jangan kalau kita kan kadang-kadang berantakan gitu. Kadang-kadang kalau ada yang berantakan, nanti baru kita kasih tahu gitu. Atau jam makan siang. Iya. Kayaknya hari Senin saya free kayaknya. Hari Senin bagaimana? Bisa hari Senin siang? Boleh. Siang, is it okay for you? Because I don't have a class in on Monday. Actually, on Monday we already have faced the midterm exam, but some of the department because has not completed the the class, so we have to postpone and we have to complete until the minimum 6 times. Jadi kita harus setidaknya at least 6 kali pertemuan kita baru bisa ujian. Nah sekarang baru let me check, is it 3 or 4? Ini 4 Mam, hari ini 4. Hari ini 4 kalau nggak salah saya. Hari ini Ma'am. Iya, hari ini 4, at least we have to make up our class for 2 times more. Jadi kita ada 2 lagi, 6. Monday ya. Ya Monday, insya Allah saya Monday bisa, karena saya yang ada ujian tuh hari Selasa penuh juga. Rabu saya juga, kayaknya Rabu saya nggak ada kuliah juga. Mata kuliah saya hari Selasa dan Kamis itu penuh. Oh no, sorry. Rabu ada satu itu. Ya Senin atau Rabu bisa, insya Allah. Terserah aja Mem, yang penting di Imam kasih jadwal aja Mem. Senin. Senin jam berapa? Seninnya nanti kapan Ibu bisa? Sore? Kan Bapak kerja, Bapak Ibu kerja. Saya free hari Senin. In the office. In the office. Okay, perhaps it can be after Zuhur or after Ashar or at 3. After Ashar. Jam 3 aja ya. Jam 3. Jam 12 nanti kan jam 12 kan buru-buru makan, sholat. Kayaknya after Ashar aja kayaknya deh. Jam 3 Mem. After Ashar Mem. Ya, oke. Senin Mem. Yes, on Monday. Please remind me, ya, Bapak Ibu. Oke. Karena banyak, kadang saya udah lupa. Monday bisa after Ashar, Mem. Ya, after. Please remind me. Okay. On Monday we will make up our class after Ashar, ya, atau pada Ashar. I think that's all for tonight. Ya, thank you for your active participation and see you insyaallah on Monday afternoon.
Good night, Thanks, ma'am. everyone. Thank you so much. Ma'am. Thank you so much, Okay, ma'am. yeah, my pleasure. Bye, ma'am. Waalaikumsalam ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. I will end this. Oh, Glenn keluar duluan ya. Mana dia? End meeting for Record.